तू जाइलु माउसी किस खाई गेलु चिकेन बाबा चिकेन तो खाई ना तू आउडियो पूरा आशा कर आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे पुणी एक नया ब्लॉग रे सकाल तो हल्का हल्का मेघ हल्का हल्का हो मामू मत कॉल करते कहले तुम्हें आस ऑफिस जा मेघ पाखे मत ऑफिस भल लगुनि चलो ए ऑफिस जा आपण मानक भी ऑफिस जाइए कौ साइड काम हम आपण मानक भी देखा चलो ए टाइम वेस्ट करिए चलो ब्रश करवा खाइबा तापर जीवा से दीप आम घर पार पहुँचले पूरा वर्षा जमी हो माने माने ड्यूटी जीवा नहीं मन होने कौन करवा ड्यूटी तो जावाई पड़ो दीप आम तार ठिया कथा हो सार सहित सी आसवे तापर जा ऑफिस जा ऑफिस रू मेटा लगा नहीं कि तापर साइड को जीवा तापर आपण मान साइड आगे ऑफिस पहुँच गए आपण किसी देखिए पहुँचे मामू देखी पाखे बस देखुं आस मामू सी पूरा इंस्टाग्राम पूरा रही कन्स्टाट वीडियो देख रील्स देख तो आस मामाश्री ओ मामाश्री आस ओ नाच कर के चलो मामाश्री आसती बालिया साइड काम अच्छे बालिया साइड काम सारी तार आउ गोटे जगह काम भी अच्छे चलो मोबाइल पूरा कन्स्टाट रही मामाश्री आस कि तो मथा बिंधा भल है भल हो तार जी डॉक्टर पाक जा तो डॉक्टर पाक जा तो जीवानी हो चलो चलो ये साइड की जीवा चलो तमें पुणी निजे डॉक्टर ना आम एरिया सब मत मेडिसिन पचारि क्या कार्ड बुकिंग किंतु आम ट्राफिक रूल भांगी मौसा गुड़ा आगर आस जो 1 BHK कि 2 BHK है EMI दिया चाकरी करते माने चाकरी छुट्टी भी नहीं खाली सका उठ खाइब चल ड्यूटी काम सब छुट्टी नहीं दरमा काम छुट्टी नहीं आम जब बुझे मामू पचर आस एटा केते केबी मामू 10 केबी एटा 15 केबी ना धड़धड़ा महिंद्रा 15 धड़धड़ा ना नहीं अवस्था देखी पार्थे मोबाइल पड़ो ए फोटो खेलबुनि क्या तू फ्री फायर खेलु हाँ तू कौन फ्री फायर के फ्री फायर वीडियो कौन पाई देखुलु हाँ तू से कामुड़ू कौन हाँ कामुड़ू कौन हाँ हिटी है पानी पीबू हाँ भाई एमती हूँ कौन हाँ खाली फ्री फायर देखो अंक हम कटिया टे नाच बोल हाँ पढ़ा नाच कौन करते
कोड़ा मत टेकी परियो हैं मत टेकी कोड़ा मत टेकी परियो हैं टेकी परिबनी कौन भाई से कौन कर पानी पके लाइट जले हेटी हो जाऊन पानी पीऊ रे लाइट जलती दे हैं पानी पके सत्तर तो लाइट जळुछ पानी पके नहीं पानी कोठा किछ खाई देलो पानी फिर देख लाइट बंद है हां कोठा किछ खाई देलो हां जो खाई देलो मु हाथ में सकाळो उठले हां तुल नष्ट हो जो एडी एडी बस कया हैं कोन खाइथिलो को ए कम से 50 टका लेस्ट कर दिले हैं ले मात्र 50 टका लेज खाइथिलो कई मो पई देलुन तो हैं एई मत तो कई देलुन एरा खाइ देलु आज होउची डिसेंबर 25 आउ घरते समूह घरते प्रोग्राम होतु आ बहुत सब भाई मैंने भौणी मैंने सब तो प्रोग्राम करते फिस्ट मिस्ट पिकनिक पोस्ट आमर कि पिकनिक पोस्ट किसी ना आम तो 24 घंटा ही ड्यूटी ड्यूटी गोटे जिन फेल्ड माने ऑफिस डायरेक्ट कॉल आसो आमर माने समूह माने ऑफिसर मानकर ड्यूटी छुट्टी अच्छी ऑफ अच्छी कि आमर ही ना आमर कि रेगुलर ही ड्यूटी जाओ ड्यूटी आस ऑफिस खाଇବା ଖାଇବା ଦେଇକି ପୁଣି ଅଫିସରୁ ପୁଣି କଲ୍ ଆସିବ ପୁଣି ଯିବା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ମୋବାଇଲରେ ଦିଏ ମୁଁ ଟିକେ କମେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବି ଇଏ ଦେଖି ଦେମି ଖାଇବୁ ଯାଉନୁ ଗାଧେଇବୁ ଯା ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଗାଧେଇବି ଖାଇବି ପୁଣି जा जाऊ उठ मैं आरंभ बेला दूँ मैंने कमेडी देखिए बोली सी आसिक से मो पाखे बस भाई मत मोबाइल दे कमेडी देखी कहले ठीक अच्छे मुझे मोबाइलटा देवी कमेडी देख ना मोबाइलटा देदेवी सी तार कमेडी बस देखा ଏବେ ଯିବି ଗାଧେଇବି ଆଉ ବହୁତ ମୁଣା ହେଲିନି ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:45 ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି ଆଉ ଗାଧେଇକି ପୁଣି ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ 1:45 ଆଉ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ 2:35 ଆଡ଼େ ହେଇଥିବ ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଗାଧେଇବା ଆଉ ଖାଇବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣଟା ଆସୁନି छाड़ 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 तुम कर फाइनाली गाधुआ पाधुआ सरीगला खाई भी सारे आवा डायरेक्ट ऑफिस जावा ऑफिस कम सारे ऑफिस कम सारी पुणी आउटे साइड कम अच्छी आठी से साइड को जावा कम सार से जगार जियो टावर आ जगार एयरटेल टावर कॉम्बिनेशन पूरा यहाँ कम हम साइडटा कम हम गोटे खोला सरीगला मामू देखी पार्टी ठिया चलो शीघ्र खाइबा मेघ भी बढ़ मेघ भी हाल पड़े हो शीघ्र कम सारे तापर ये भाग जब ये रही टाइम जीव चलो जिते शीघ्र कम सारे मेघ देख पार्टी के रोचे बागड़ा भी कर रखी चलो 7 बेला घर पहुँचली छुआ को खोजुली छुआ तार नी आज छुआ तार पलि छुआ कौटे जाइल माउसी घर जाऊँ कौन माउसी घर कौन जाइलु कौन खाइलु चिकेन खाई माउसी घर जाइलु खाली चिकेन खाई माउसी घर आ कि खाइन चिकेन भात खाई पलैलु मो कौन आनिलु मो कौन आनिलु मो कौन आनिलु मो कौन आनिलु तू चिकेन आनचु सत तमें एठी कौन से कौन अच्छे से लाइटा जलुच पा से लाइटा जलुच तुम किस आनी मो किस आनी मत किए मो किस आनी है तुम्हें मो किस आनी
ଆଉ ଛୁକ হ্যাঁ ଛୁକ শুকুয়া ভাত তুমি মানে মাউসুর শুকুয়া ভাত খাই দিয়েছিল না হ্যাঁ 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 হেই হ্যাঁ ছুয়া মতো না ছুয়া তুমি শুকুয়া ভাত খাই দিয়েছিল না হ্যাঁ শুকুয়া ভাত না চিকেন ভাত খাই দিয়েছিল কিস হুঁ তুমি কৌন সে তার কিছু কৌনি তার গাড়ি গোটে ধর নেইছি তার কହୁଛି যে ମୁଁ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଛି ପୁଣି କହୁଛି ଶୁଖୁଆ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛି ତାରି ମନେ ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଛୁଆ ତୁ ମତେ ଏଇ ପଡ଼ିବ 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 ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଥିଲ ମୋତେ କୁହ ତମେ କ'ଣ ଖାଇ ଏଇଠି ଗନାଅ ଏଇଠି ଗନାଅ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଥିଲ କିସ ତମେ ଏବେ କହୁଛ ଚିକେନ ସେ ଏବେ କହୁଛି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଛି ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭାତ କିସ ମୁଁ হ্যাঁ ইস কি হস হ্যাঁ কি হস হয়েছে তোর কে ক্লাস ହେଲା হ্যাঁ 7 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ତାର ଆଜି ଛୁଟି ମିଳିଛି ନା ହଁ ଆଜି ଛୁଟି ମିଳିଛି ନା ହଉ କେତେ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ନା କି ହସ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ମାଇଁ ଏକାଥରେ ବସି ତମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିସ କରୁଛ ମାଇଁ ହଁ କିସ କରୁଛ 0 ଭାଉଜ ବସୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଢେର ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଉଜ ହଁ ଖାଲି ତ ହସିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ପଠେଇ ଆଉ ଭିତରେ ପଠେଇ କାହିଁକି ପଠେଇ ପଠେଇ ସେଇଟା ଡିଲେଟ୍ କରିଦେବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବ ଡିଲେଟ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା ମୋତେ ପଠେଇଦେବୁ ଏଇଟା ତ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲା ଆଜି ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତମର ମାଇଁ କିସ ଖାଇଲ ମଟନ ଖାଇଲ ନା ଚିକେନ ହଁ ମଟନ ଖାଇଲ ନା ଚିକେନ ଖାଇଲ ମଟନ ଖାଇଛ ସିଏ ତାର ଶୋଇଥିଲା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ପତୁଆ ସୋରିଷ ପତ୍ର ପତୁଆ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ପତ୍ର ବାଟି ବସା ଚରି ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ପୋଡା ଏତେ ଗୁଡା ଆଇଟମ ଖାଇଦେଇଛ ଏତେ ଗୁଡା ଆଇଟମ ଦେଇକି ପଖାଳ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତିକି ଟୋଟାଲି ଖାଇନି ମୁଁ ଖାଇ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ମଟନ ଖାଇ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କିସ ଖାଏ ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଥର ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଖୁଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଏ ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ମଟନ ଭୁଲିଯିବ ସତ କହୁଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତମେ ଖାଇବ ମଟନ ଭୁଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ କିଏ ମାନେ ଇଏ ନା ନା ମାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଟନ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମାଇଁ ମଟନ ଆଉ ବିରିୟାନୀ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହାତରା ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ କିଏ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ନା ନା ମାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଟନ ଭଲ କରନ୍ତି ମୋର କିନ୍ତୁ ମଟନଟା ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ ମଟନ ରାନ୍ଧିନେ ନା ଭଲ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ତାର ଧୀରିକିନା ବସିଛି ତ ଗାଳି ଦେନି ତାକୁ ଯାଇକି ଧୀରିକିନା ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ତ 2 ଜଣ ମାନେ ପାଠ ପଢିବ ନା କିସ ହେଲା ଏଇ କିସ ହେଲା ହଁ କ'ଣ ହେଲା ରାଧେ ରାଧେ କହୁନ ତୁ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକି ଟେକି କଲୁ ରାଧେ ରାଧେ କିସ କଥା ବେ ଭାଇ ଆରେ ଖେଳ ହବ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯା ମାଉସୀ ଘରୁ କିସ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଚିକେନ ବାବାଲୁ ଚିକେନ ତୁ ଖାଇଥିବୁ ନା ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା କହୁଥିଲୁ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ପୁରା ମଟନର କଲିଜା ପିସ୍ ଖାଇଛୁ ଭଲ
ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍